Llevo un año aprendiendo español y aunque todavía no soy fluido. Yo puedo tener conversaciones reales, pero ahora quiero elevarlo más lejos. Decidí documentar mi proceso y compartir todo lo que voy haciendo. Llevarlos en ese camino hacia mi meta, hablar en español con fluidez. Si estás también aprendiendo o quieres empezar, este es tu lugar. Vamos a crecer juntos. Voy a compartir mi opinión. Mi rutina diaria incluye despertarme a las 10 de la mañana, desayunar. Es increíble que Chris siga adelante a pesar de hacerlo. Es muy difícil aprendiendo español porque hay muchas palabras y verbos, conjugación. Like that. Hola, soy Roy y tengo 23 años. Gradué con licenciatura en psicología en 2020. Lo que estoy haciendo ahora es aprender los vocabularios o palabras que tienen esta haciendo o está hablando. Estoy mejorando mi vocabulario para que pueda entender los clientes de veo que llaman. Este es el número al que debe llamar para obtener más. En el video de hoy vamos a hablar solamente en español. En primer lugar, debe recordar que la repetición es igual con la genialidad. Este video es sobre todo lo que hice en primer año para poder mantener conversaciones en español. The first thing that we have to do is to learn the basics. We really need to learn the basics: sentence construction, grammar, verb conjugation. Pero sa totoo lang hanggang ngayon, hindi pa rin perfecto yung grammar ko. So ang una kong ginawa, nag-enroll ako sa Spanish school during the basics. And honestly, isang taon na ako nag-aaral on and off, so I decided na magpakalbo this year. Decided ako magpakalbo kasi gusto kong seryosohin yung pag-aaral ng Spanish. Yun nga, sabi ko sa sarili ko, magpapagupit lang ako kapag naging fluent na ako. So, hanggat hindi nyo ako nakikita nagpagupit, yun, feeling ko haba ng haba to since ang hirap maging fluent sa Spanish. So, noong mga unang pag-aaral ko ng Spanish, nakikinig ako ng mga Spanish podcast kahit na hindi ko sila maintindihan. Tinutuloy-tuloy ko lang. Passive listening. And then, biglang pumasok sa isip ko, paano ba ako natutong magsalita ng bata ako? And paano ako natutong mag-Bisaya? And then, yun nga, sa pakinig, more on listening. So, more on inputs muna. And then, the long run, matututunan na lang din natin siyang bigkasin and at the same time yung accent din. Maram na ako mostly yung Bisaya kay permena ako na sila nababatian ba o narinig ba. And then right now, I'm starting over and relearning all the basics of Spanish. And I will upload my process of learning. So if you're learning too or want to refresh the fundamentals, click that subscribe at samahan niyo ako sa video na to. And if you find this video helpful, press like. So after learning the basics, feeling ko hindi pa sapat yung mga natutunan ko. Naghanap ako ng mga tips sa YouTube, so nakita ko yung post ni Language Lords in Amir Corro. So instead na sa ulo yung mga most commonly used words in Spanish sa Google, why not learn your own usual words na ginagamit mo araw-araw with friends or with family? So ang ginawa ko before, nanood ako ng mga videos ni TED Talks at pinanood ko yun paulit-ulit. Actually, 2 video lang. So ang recommend ni Language Lords, ano siya? 5. Pero ako, ginawa ko 2 video, tapos pinaulit-ulit ko yung video. So doon ko nakuha yung la repetición es igual con la genialidad. La repetición es igual con la genialidad. Parang okay ko lang. Doon nakuha yung kay TED Talks. Ang goal ko rin is ma-exercise yung listening skills ko, learn new vocabs, adapt the accent. And then if you really wanted to be conversational, these are the words that you really need to learn. Yan, gamit na gamit yung mga verbs na yan pang araw-araw. I'm working to upload daily videos on how to conjugate the most needed verbs on a following days.
forget to subscribe and hit the notification bell to get notified. My goal right now is to reach fluency in Spanish, so join me in my journey. For the speaking exercise, what I do is explain everything that comes into my mind in Spanish. Llamarlos para cancelar el pago. Meron dapat akong papel and ballpen so I can take notes what are the words that I still don't know. And after taking notes, I read it again and not memorize it, but alamin ko ano yung gamit ng word na yun, and surely makakalimutan ko ulit yung pag memorize ko lang. And for the app suggestions, eto. I've been learning Spanish for 1 year on and off. So ito talaga yung mga na-realize ko at mga natutunan ko. So if you really wanted to learn Spanish, these are just my suggestion. I'm not expert in language. I'm just also learning. Es increíble que Chris siga adelante a pesar. En el video de hoy vamos a hablar solamente en español. Horarios o palabras que él está haciendo. En primer lugar, debe recordar que la repetición es igual con la genialidad. So samahan niyo ako i-reach yung fluency. Soy Ereo Griega. Vámonos.